આજે અમે આવી હાલો ગયા ફ્રેન્ડ્સ, છીએ તો આજે અમે આવી ગયા છે શિક્ષણ એજ કલ્યાણ સંકુલમાં અને આ બધા છોકરાઓને આપણે કાર્ટૂનના અવાજ કાઢી બતાવશું. એનિમેશન કાર્ટૂન તમે બધા અબલું ડબલું જુઓ છો? અને પછી મોટું પતલું, મોગલી, તો તમને મોગલીનો અવાજ કાઢી બતાવીશ. अरे अरे ये क्या हो गया? अरे रुक जाओ. अरे मुझे तो खाना खाना था. अरे मेरा खाना खाया गया. लगता है मुझे. अरे गंदे बालू को खा गए. अरे दिखाई नहीं देता कैसे शूट करता है यार. अरे रुक जाओ. डब्लू ये क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. डब्लू ये. अरे रुक जाओ. अरे हमने नहीं खाया. अरे तुमने खाया है लखा. रुक जाओ, लखा लोटिया को बुलाओ. कहाँ गए? मैं तुम्हें नहीं छोड़ा गंदे भालू. रुक जाओ, मैं तुम्हारा हड्डियों का चूरमा बनाकर खा जाऊंगा. अरे दिखाई नहीं दे रहा, क्या कर रहे हो? હવે તમને એક બીજો કયું રહ્યું? મોગલી. પણ બેક સાઈડ નો કર ને કેમેરો. કયો બેક સાઈડ? હું જોઉં ને તું બોલ એમ. હાલો, એવું કરી લો. પાછળ નો કરીએ. બેક સાઈડ આવડે યાર. નહીં નહીં, રવા દો, ચાલશે. હવે આવી જઈશું આપણે મોગલી. એવું ફાવે યાર આપણે રહ્યા. મોગલી શેરખાન કોને જો? મોગલી તો ओह मोगली, क्या तुम्हें पता है कि इस जंगल की तरफ आना नहीं चाहिए? ओह मिस्टर हब, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. ओह मोगली, तुम्हें जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि जंगल खतरे से बड़ा है. ओह बगीरा, ये सच बोल रहा है बगीरा. अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हारा हड्डियों का चूरमा बनाकर खा जाऊंगा बरगुदार. ओह शेरखान, मैंने अभी अभी मोगली को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है. क्या पक रहे हो चालाक गिदड़? તેરે કો બોલ રહા હે. પછી એક આવે છે, તાલિયા. એક આવે છે, કયું આવે છે? ના, મોટું. હા, મોટું પતલું. भाई, अरे खाने पे दिमाग की बत्ती नहीं जलती. अरे समोसा लाओ कोई भी. अरे क्या कर रहे हो तुम? समोसा खा खा कर तो बहुत बड़े हो गए. अरे तुम तो खा खा कर बड़े हो गए हैं भाई. પછી બીજું શું વાપરવું છે? અરે તમે તો મેં જોયું ના હોય એ કાર્ટૂન કે સિંચેન. અમે તો ટીટીબો કોઈ જો હે? કોણ જો ટીટીબો? તો हेलो दोस्तों, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? ओह मिस्टर हब, तुम एक अच्छी और बेहतरीन रेलगाड़ी बनने के लिए तैयार हो? हाँ, हम जाने के लिए तैयार हैं. ओह ये क्या बोल रहे हो तुम?